오늘 여러분들과 함께 하나님 앞에서 예배 드리게 된 것을 감사드리고 영광스럽게 생각합니다. Na ngayon siya o pasalamat kinakalimutan sa pag-simbar sa pagdahil sa Ginoo karong adlaw. 오늘 하나님의 말씀은 로마서 8장 14절 말씀입니다. Mga itong Biblia nga basahan nato karon no ang Roma kapitulo 8 bersikulo 14. Diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 14. 하나님의 영으로 인도함을 받는 자는 하나님의 Ang tanang gimatong sa Espiritu 아들들입니다. sa Dios, mga anak sa Dios. 아멘. 우리가 하나님의 아들이 되기 위해서는 하나님의 영으로 인도함을 받아야 되는 것입니다. O karon kita mahimo anak sa Ginoo kinahanglan ta magtubo kinahanglan nato ito ang atong espiritu. 그래서 오늘 성령의 인도하심을 받는 길이라는 제목으로 말씀을 O karon ganahan siya matigapin ninyo sa nato pagkahimo sa pagtao sa iya sa Dalang Espiritu. 자, 구약 시대에는 하나님은 제사장과 선지자들을 통해서 일하셨습니다. O sa daang kasabutan sa unang nga panahon, ang Diyos naglihok dili ra sa mga tao dili napadala siya mga propeta o sa mga tao. 신약 시대에 와서 하나님께서 성령을 통해서 독생자 예수 그리스도를 인택케 하시려 친히 이 땅에 오셔서 임마누엘로 함께해 주셨습니다. O sa mabawang kasabutan nga panahon, ang Diyos yung ipadala niya malang Espiritu yung ibubo yung Espiritu sa tanang mga tao aron makahimo sila sa paggawa sila mga bulahatol o mga Emmanuel nga ang Diyos na uban ka nato. 그러나 사람들이 예수님을 메시아로 인정하지 못하고 십자가에 못 박아 죽였습니다. Apan na doon na yung mga tao nga dili magtotoo, nakahimo sila sa paglansang ang Jesus dito sa cross. 하나님께서 예수를 십자가 죽음에서 다시 살아나게 하셨습니다. O ang Diyos yung ibanang siya sa siyang itong anak sa ikatulong nga adlaw. 그리고 부활의 주님은 하늘 보좌에 올라가 앉으셔서 약속하신 대로 성령을 제자들에게 부어 주셨습니다. O sa pagkabanang ni Jesus dito ni Gayar sa dito siya gingarian sa langit o anaan siya dito sa iyang trono o iyang ipadala ang iyang walang espiritu sa tanan niya mga tinunan. 그래서 지금 우리는 성령님이 일하는 시대에 살고 있는 것입니다. Mga karon panahon kita na kinabuhi ta diri sa kalibutan nga ang walang espiritu anaan nato karon. 그리스도인이 성령 가장 중요한 것은 성령을 받고 그분의 인도하심을 받는 것입니다. Pag-isip ko sa Kristohanan, ang pinaka-importante sa itong kinabuhis kinahanglan nato dawato ng walang espiritu. 모든 그리스도인들은 평생 동안 성령의 인도하심을 받기를 갈망합니다. O kinahanglan ta maglaom nga sa tibok nato kinabuhi isip ko sa Kristohanan ang walang espiritu sa mga uban nato. 그러나 대부분의 사람들이 성령의 인도하심을 어떻게 받아야 할지 모르기 때문에 염려에 가득 차 있습니다. Panado na yung mga tao is napuno sa kaloy or kaguol tumukiwala sila kapalong ang saon pagtawat ang walang espiritu. 성령의 인도하심을 받는 방법은 여러 가지가 있습니다. Mga tunay lang ang klase nga pagpaagi o saan nato pagtawat nato sa walang espiritu. 성령은 그분의 뜻과 길에 따라서 우리를 인도하십니다. Mga walang espiritu nagyan ka nato pinagi sa pagyan nato sa tarong madalan. 첫 번째로 성령님은 특별 계시를 통해서 일하십니다. Usa ang pinakaunay sa walang espiritu na iyong pinahagi sa mga pananawon. 성령님은 예언과 꿈 환상을 통해서 일하십니다. Mga walang espiritu na iyong pinahagi sa damo, pinahagi sa pagpropesya o pinahagi sa mga pananawon. 사도행전 2장 17절에서 18절을 보겠습니다. Ito kami natong Biblia diri sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 17 hangtod versikulo 18. 하나님의 말씀하기를 말세 내가 내 영을 모든 육체에게 Diri mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nagingon ang Dios, ibubuo ang tanang katawhan ng akong espiritu ang inyong mga anak na lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanang lalaki makakita mga pananawon o ang inyong mga tigulang lalaki magdambog mga damgo. O bisan sa akong mga uling kung lalaki o babae, ibubuo ang espiritu ni atong mga alawa o magsulti sila sa mensahe sa Dios. 이와 같이 하나님은 모든 사람들에게 성령을 부어주시겠다고 약속했습니다. O samahan nga pag-iya si Jesus ang ganahan niya upang niya ang iyang walang espiritu sa tanang mga tao sama siya sa nato. 이 약속을 붙잡고 기도하시면 반드시
반드시 성령을 받게 되는 것입니다. Ikukuptan na ito pa kayo ang sa Diyos makahimunta sa pagtawad sa Balang Espiritu ng umabot ng panahon. 성령은 꿈을 통해서 일하십니다. Mga Balang Espiritu ng Diyos pinangi sa damgo. 마태복음 1장 19절에서 21절을 보겠습니다. Mga tabrang ito Biblia diri sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang versikulo 21. 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 Siya 위하여 niya kung ano ng tao mga tao tilipon na pangulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao mga plano sa paghibulan niya sa hilong. 결혼도 하지 않은 마리아가 잉태하였다는 소식을 듣고 남편된 요셉은 매우 부끄럽고 두려워했습니다. Kung sa mga gingaw diri sa Biblia na si Jose nagganahan siya ng iyang bulagan si Maria nga sikretora. 그래서 마리아와 결혼하지 않고 조용히 헤어지려고 하고 있었습니다. Wala man ang plano si Jose nga iyang bulagan si Maria nga hinobra. 그때 밤에 성령께서 요셉에게 나타나서 요셉아 두려워하지 말라 마리아에게 잉태된 것은 성령으로 잉태되었느니라. Apan ay usa ka adlaw gabi ang Balang Espiritu nga itong kaniya og nagingon nga dili ka ang mahalo kay mo asa mga anak bata nga lalaki o siya gikan sa Balang Espiritu. 이 성령의 음성을 듣고 요셉이 마음의 평안을 갖고 헤어지지 않고 결혼하게 되었던 것입니다. Una nga si Jose nawala na yung tanang niya kahalo kabalaka o ibingan niya si Mary ngayon dahil muna niya asawa na kayo sila sa pag-anak ng batang lalaki. 또 아기를 낳았는데 헤롯이 죽이려고 합니다. 사도행전 2장 마태복음 2장 13절을 보겠습니다. Kung sa man after manataon na si Jesus sa pagkadako na niya, ano na pilayan na hitabo si Herodes ganahan na ipagpil si Jesus. Naatiri sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 13. 그리스도의 주의 사자가 Sa 요셉을 kanang ang malamang bisita o sa kanyan sa Ginoo pagkita ka Jose pinaagi sa tapunan. Nga nagingon, bangon tanan ang bata nga niya inahan ko pag o pangagi ka mo nga sa ito. Pabilin dito hangtod nga mapauliwan ko kang mga kaya bata pagdawan ni Herodes aron patyon. 메시아가 태어났다는 소식을 듣고 헤롯이 보기를 원했는데 보지 못하고 나서 그 2살 아기들을 전부 다 죽이려는 계획을 갖고 있었는데 그날 밤에 성령께서 요셉에게 헤롯이 모든 아기들을 죽이려고 하는데 빨리 애굽으로 피신하라 말씀했습니다. Kung sa mga na si Haring Herodes nga plano si mapamatnan kaya tanan mga gamay bata mo na nga si Jesus istorya niya pinagi sa danggon nga nag-ingon diri sa mag-ingon diri sa versikulo 13 nga lakaw datan imong asawang mga may bata lakaw mo dito sa Ehipto. 이와 같이 성령 하나님은 죽이고자 하는 사람도 살려주시는 일을 꿈을 통해서 환상을 통해서 보여주신다 이 말입니다. Muna siya gingon nga ang Balang Espiritu nagtabang gyapon sa bisa ng tawag sa delikado na kalaman yun apan ang Balang Espiritu is naglihong gyapon niya silang gyapon luwason. 또 성경은 말씀하기를 마태복음 2장 19절에서 20절에 말합니다. Kung nag-ingon po diri sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang versikulo 20. 이제 헤롯이 죽은 후에 주의 찾아가는 메시아 요셉에게 보내주니 일어나 아기와 그 아버지를 데리고 이스라엘 땅으로 가라. Bangon na ang bata o iyang inahan o balik nga to sa yuta sa Israel kay patay na ang nagtinuhag pagpatay sa bata matod sa anghel. 하나님의 영은 성령께서는 정확한 시간에 정확하게 계시하시고 말씀해 주시는 것입니다. Kung sama na sa magiging diri sa mga bersikulo ang igisa kayo nga time anong panahon nga nagument ang Balang Espiritu nga kanus sila nga pwede mabalik. 성령님은 환상을 통해서 또한 일하십니다. Okay katuwa sa Balang Espiritu nalilog pinagi sa mga pananahon. 사도행전 10장의 1절에서 3절을 보겠습니다. Kung diri ato nga brado Biblia diri sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 1 hangtod 3. 가이사를 보내려고 하는 사람이 있으니 이달에 보내라는 군대의 백부장이라 그가 기름에는 원주하고 하나님을 경외하는 백성들과 함께 기뻐하되 제90 상급에 밝혀보면 하나님을 사랑하고 sa tibok niya ba na nagsimba sa Diyos. Dako siya na nahimo sa pagtawag
na siya ng ako sa Diyos. Mga alas 3 sa hapon, nakita niya klaro ang sa kapananawan ng anghel sa Diyos na mituod kaniya o mingingon Cornelio. 백부장 고넬료가 하나님을 경외하면서 기도하는데 환상 중에 성령께서 말씀해 주십니다. Usama na nga ang panahon si Cornelio is nag-ampo siya o siya usa ka relihiyoso nga tao o anong panahon na nakakita siya o pananahon. 그래서 베드로를 통해서 말씀을 들을 때 그 모든 모인 사람들이 다 성령을 받고 하나님의 백성들로 놀라운 변화를 받고 살아가게 되는 것입니다. Muna pinagyan si Pedro nato dito sa ilahang palayan sa panimala ni Cornelio o si Cornelio tawag sa tanang mga tao sa pagtapos silang balay o silang tanang naningapil na kahit sila sa pagtawad sa walang espiritu. 성령께서는 음성을 통해서 또 일하십니다. Usama na mga balang espiritu ng liyo po sa mga pinagi sa pag-istorya. 사도행전 13장 1절에서 3절을 보겠습니다. Udri sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 3. 안디옥교회 선지자들과 교사들이 있으니 못하다가 너희를 하시고 주를 성령 결식하지 성령이 이시되 내가 불러시키는 일에 하나가 하시고 Masakatang nasabtan ng simpa sila sa Ginoo o napuasa ningon kanila ang Espiritu Santo. 안디옥교회에서 금식하며 기도하고 있을 때 성령께서 말씀하십니다. 사울과 바나바를 따로 세워서 선교사로 보내라 말씀합니다. O ganun nga pulong nag-ingon din nga makahimo sila muna siya ng panahon or oras nga sa pag-appoint nga mahimo silang usa ka misyonaryo. 우리 모두가 성령의 음성을 듣기를 힘쓰시기 바랍니다. O kinahanglan mga inikabot nga makahimo ta sa pagtungo sa tingog sa Dalang Espiritu. 여러분의 성령의 음성을 듣고 인도하심을 받기 시작하면 여러분의 인생들이 활짝 열리게 되는 것입니다. O sama na yung ngawas nga makahimo na ta sa pagtungo sa tingog sa Dalang Espiritu ang atong kinabuhis makusog na pag-ayo. 성령은 우리 마음속에서 계시를 통해서 일하시는 분이십니다. O ang kaupat ng Dalang Espiritu naglihok sulod sa atong kasing-kasing. 누가복음 2장 25절에서 26절 말씀을 보겠습니다. O diri sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 25 hanggang versikulo 26. 누가복음 2장 25절에서 26절 말씀 보겠습니다. Sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 25 hanggang versikulo 26. 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 이스라엘의 이름을 기도하는 Mayos yung tao ulo at sa Diyos ng bago sa kaluwasan sa Israel. Matupad kaniya ang Espiritu Santo. O gipaday kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hanggang na makita niya ang Kristo nga isaad sa Ginoo. 경건하게 하나님을 바라보고 기다리는 사람은 성령의 음성을 듣고 지시를 받게 되는 것입니다. O sa mga tao nga nagpabot sila kanon hanggang sa pabalik sa Ginoo makahimo sila sa pagtaw sa Dalang Espiritu. 두 번째로 성령님은 우리 마음의 소원을 통해서 일하십니다. May kadoy sa Dalang Espiritu na gihug pinagi sa atong kasing pinagi sa atong pagkinahanglan. 성령님은 마음속에 끝없는 소원을 가져다 주십니다. O sama na ang Dalang Espiritu napadayon kaya po siya sa supernatural sa atong ipagkinahanglan. 빌립보서 2장 13절 말씀을 보겠습니다. Diri sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 3. 너희 안에서 행하시는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. Ang mga tinghasa, pagpahambog, pagpaupasin kamo, kung isipan ka na nga upang mas maayo kayo kaninyo. 하나님이 누구십니까? Kisa man ang atong Ginoo. 하나님이 우리 안에서 일하시고 우리에게 소원을 주신다고 말하고 Ang 있습니다. Diyos nagiyok sa atong sulod, ang Ginoo Diyos magtuman siya sa tanan atong ipagkinahanglan. 그래서 우리가 하나님을 잘 아는 지식을 갖게 되면 여러분의 인생에 반드시 성공하게 될 것입니다. Pagkatunay, kalampusan ng atong kinabuhiwas na makahimutas sa pagsalig niya pagayo. 또한 성령님은 마음의 기쁨과 평강이 가득하도록 도와주시는 분이십니다. Ang Dalang Espiritu, usan siya ka Espiritu nga makahimo sa pagpuno o kalipay puno sa kalinaw sa atong kasing-kasing. 세상 사람들은 많은 염려와 근심을 가지고 살아갑니다. Ang mga tao sa kalibutan ng inabuhi sila kauban ang kagulo kaluya. 이때 우리가 하나님의 말씀과 성령의 음성을 듣는 것이 불안한 것입니다. Wala nga naging madali
gihong sa Balang Espiritu. 그러면 여러분들의 근심과 걱정이 다 사라지게 되고 여러분들에게 평강이 임하게 되는 것입니다. Sumawala ang tanan o pinagi na makahimuta sa pagpalig sa atong kalipay sa atong kalinang pinagi sa pagsalig sa Balang Espiritu. 우리가 어떻게 해야 될까요? O kasamaangay na itong buhaton. 빌립보서 4장 6절에서 7절에 가르쳐 주고 계십니다. Ug gitudlo ni siya diri sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod 7. 아무것도 염려하지 말고 다만 Ayaw 모든 kang 일에 magalala sa 기도와 bisan mo sa 간구를 kandili Panginoon sa 구하시고 Diyos ang inyong giginahanglan. Uban ang magpasalamat sa tanan inyong pag-ampo. O ang kalinaw sa Diyos o dili magtubo sa tao, kundi magtugkas sa tao, kanilang manlipod sa inyong kasikasing o unang nagiha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. 염려와 근심, 걱정은 하나님이 절대로 주지 않습니다. Kung Ginoong Diyos wala siya ng hatag na ito, wala siya ng hatag, kaluya ka ng kagulo ka ng kalipog sa pagkinabuhi. 여러분들에게 염려와 근심이 있다 그러면 벌써 사탄이 여러분들을 지금 지배하고 있다는 것입니다. O mas nga nakahimuta sa pagbati o kasubo ka ng kaluya sa atong kagalingon, kani sa dili siya gikan sa Ginoong dili ang balang daotang espiritus na gihong sa inyong sulod. 여러분 우리가 어떻게 해야 될까요? 우리 안에서 우리를 지배하고 있는 사탄을 내쫓아서 물리쳐야 되는 것입니다. O kung sa mga nato bahatong kinahanglan nato bugtugon o wagtahon ang tanang mga daotang espiritu nga nagihong sa atong sulod. 예수님은 길이요 진리요 생명이라 하시는데 사람들이 왜 앞길을 보지 못하는가요? Ug sama na yung diri sa Biblia nga siya mga talagang kamaturan ang kinabuhi walay katapusan apan nga mga mata wala kabalo ang nagpulong. 사탄이라는 것이 와서 우리의 눈을 가리고 있기 때문에 그런 것입니다. Utawa kay si Satanas ni Arit anak naglihok sa iyang kitapunan ng atong mga mata. 우리가 불평할 때 사탄이 와서 우리 눈을 가려버립니다. O once makita magbagol si Satanas musulod nga nato o ilang sirada ng atong mata. 우리가 원망할 때 사탄이 와서 우리의 눈을 가리는 O 것입니다. once matutay ka ng mga kalaban si Satanas ni mga musulod sa atong kagalingon. 그래서 절대로 원망하거나 불평해서는 안 되는 Ano siya 것입니다. di madili na taangay mapagulbol. 그 대신에 우리는 감사함으로 깨어서 기도해야 되는 것입니다. O atong patong imbis ka ng mga bugol ta kinahanglan magtindog magbangon o magamputa magayo. 모든 일에 감사함으로 깨어서 기도할 때 사탄은 한 길로 다 일곱 길로 다 물러가는 것입니다. Usapan nga pinagi sa pagpasalamatan nga pagampo imbis nga daw tag espiritu nagdala pa siya lahi pito ka buong daw tag espiritu kana siya is kana mawala or mabuntog nato na. 그때 여러분의 마음에 기쁨과 평강이 가득 차게 되는 O 것입니다. diha ang kalipay kang kalina masulod sa inyong kasing-kasing. 사람이 죽고 사는 것은 하나님의 권세에 달려 있는 것입니다. Usapan nga wala dili ta kahimo sa pagkabalo nga kana sa tamang mater kana sa tamang panahon. 그래서 여러분들이 부모나 형제나 자매가 죽었다고 해서 슬퍼할 필요가 없는 것입니다. Malagi nga dili yung kadali usa ka tawo nga matay sa inyong pamilya o sa kisa-kisa nga tawo dili na taangay ang balaka. 중요한 것은 죽기 전에 여러분들이 그들 향해서 예수 그리스도의 복음을 전하고 구원하는 것이 중요하다 이 말입니다. Apa nang pinaka-importante inyong buhaton is samtang mabuhi pa sila. Inahalan ninyo sa yawan ang punong sa ginawa at makahimo sila sa pagdawa sa kaluwasan. 여러분들의 부모나 형제 자매가 친구가 구원받지 못하고 죽으면 불행한 것입니다. Usama na ngayon, at delikado kayo nga sitwasyon if dili na kayo sa pagsangya sa pulong sa gina sa itong ginikanan sa itong mga higala o sa ubang pa mga tao. 죽고 나서 아무리 울고 불고 해도 필요가 없는 것입니다. Ibisa nga wala may pulos maghilang ka pa kayo sa tao nga napatay na. 여러분들이 여러분 부모나 형제나 자매들을 사랑한다면 죽기 전에 그들에게 예수 그리스도의 생명의 복음을 전해서 구원받도록 교회로 모시고 나오시기 바랍니다. Kung gihigugman ninyo pagay ang inyong ginikanan, inyong mga higala or ibang inyong mga relatives sa sabang mga tao, kisanta mabuhi pa sila, sangyaway ang pulong sa Ginoo aron makahimo sila sa pagdawa sa kaluwas o makahimo po sila sa pag-apil sa pagsimba. 천국은 참 좋은 곳입니다. Kaya ang giharin sa langit mismo ay kayo madapit. 그러나 아무나 들어가는 것이 아니라 이 말입니다. Kapag dili kay bisan kinsa ang makasulot dito. 반드시 예수 그리스도를 구주로 영접하고 인정하는 사람만이 천국에 들어갈 수가 있는 것입니다. Pag ang mga tao nga makasulot dito sa giharin sa langit sa mga tao nga magtuon niya o mga tao nga buhat siya mga bulahaton. 그래서 여러분의 가족들이 교회에 나와서 예수 그리스도의 말씀을 듣고 인정하고 모셔드리고 그들이 마음의 확신을 가질 때 구원을 받게 되는 것입니다. O makahimot ta sa pagdawa kagaluwasan mas nga makahimot ta sa pagsalit niya once nga ato lang i-confirm sa itong kagalingon nga ni
tulo kaniya. 저들이 교회 와서 구원을 받게 되면 천국으로 무난히 들어갈 수가 있는 것입니다. Once nga sila makahimo na sila sa pag-angkon, nga motuo sila ni Jesus, makahimo sila sa pagsulod dito sa kingalan sa 우리는 langit. 그래서 날마다 우리 자신의 환경을 말씀과 성령으로 비교해서 비교를 해봐야 됩니다. O man nga kinahanglan kung prato kinabuhi sa mga Kristiyano o sa mga tao mga kalibutan aron makahimo ta sa pagkabalan sa angay na tubuhaton. 지금 내가 하고 있는 일들이 하나님의 말씀과 합당한가 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. Kinahanglan pa nato una-una pag-ayo nga kanang gibuhat ninyo karon is nga nasayon ba ang Ginoo wala. 왜냐하면 많은 사람들이 일을 열심히 하는데 하나님과는 관계가 없는 일들을 많이 하고 있습니다. Kaya doon ang mga mga tao nga kamu sila sa pagbuhat sa mga bulahan na ang Ginoo Diyos wala sila nagsayo sila di paminuhan. 그래서 하나님께서는 말씀하십니다. 로마서 12장 2절을 보시기 Kung 바랍니다. nag-iingat rin sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 비문화를 받았어. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하고 따라. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ninyo panahon na. Ibabago ninyo sa Diyos ang inyong kagalingan pinagi sa pagbago sa inyong panganaon na aron masala ninyo ang kabubutol sa Diyos. Kung sa'y maayo, hipit o makapahimuot kaniya. 우리가 교회 와서 하나님을 찬양하고 말씀을 드릴 때 우리의 마음이 새롭게 변화가 일어나는 것입니다. Kung sa mga nakita na natatid kayo sa pagdaig o pamikamo sa pag-amino siya kung pinagyan na makahimuta sa pagbatalo kabaguhan. 그러면은 우리가 하나님이 기뻐하시는 것이 무슨 일인지를 분별할 수 있게 된다 이 말입니다. Kung makahimuta sa pag-differentiate kung sa'y maayo kung sa'y dili. 그러면 우리는 쉽게 길을 찾아갈 수가 있는 Kung 것입니다. makahimuta sa pagsayon ng pagpangita ng asa taan ni maglakad. 세 번째로 성령님은 상황을 통해서 새로운 길을 예비해 주시는 분이십니다. Usaw ng ikatuloy sa balang Espiritu na lihok pinagi sa mga kalisod na panahon. 하나님은 목자처럼 우리를 양우리로 인도해 주시는 분이십니다. Usaw ng nga siya sa mga magbalate o kita ang iyang mga karnero. 요한복음 16장 13절에서 말씀하고 있습니다. O nag-ingot diri sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 At ang 스스로 ikaw sa 말하지 Espiritu sa 않고 kamaturan, 그것을 tutulan ko 장래에 kamo niya sa tibo kamaturan dili siya magsulti sa iyang kagalingang pagbuto dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog man sa mga butang maabot. 할렐루야. 진리의 성령께서 여러분 안에 오시면은 여러분의 장래일을 다 보여주시는 것입니다. O once nakaroon na kayo mo sa pag-tour, sa pagsalita niya, si Jesus may bahala sa inyo, kinabuhi sa inyo, or sa inyong kaugmaon. 여러분들 어떠한 사람이 되기를 원하십니까? O nakatala siya kanyo, kung sa inyong ganahan 여러분의 장래일을 보기를 원하시면은 진리의 성령을 모셔드려야 되는 것입니다. Kaya pag mo ganahan mo kabalo sa inyong kaugmaon, sa inyong kinabuhi, kinahalan ninyo, dawatan ang kamatuoran. 진리의 성령이 여러분 안에 들어오시게 되면 여러분의 앞길을 활짝 보여주시는 것입니다. O kay once nga makayo mo sa pagkabalo sa kamatuoran, ang balang Espiritu may mag-abri ka ninyo, or matulukan ninyo sa inyong kaugmaon. 성령, 하나님의 성령이 우리의 길을 예비해 주신다는 것을 알아야 되는 Kung 것입니다. kailangan po ito makabalo nga, balang Espiritu na kanta nga siya sa dalan nga, anda nga siya sa dalan nga, asa na ito ang agihan dapat. 왜냐하면 성령 하나님은 전능하신 분이라 모든 것을 하실 수 있는 분입니다. Kaya ang balang Espiritu, sula siya dili mabuhat o dili mabuhat niya tanan o siya gamanan kayo. 전능하신 하나님께서는 어린 아이들에게도 성령을 부어주시고 꿈과 환상을 주시고 능력을 주시는 것입니다. Kaya ang balang Espiritu is bubukod siya dilira sa mga dako kung dili bisa sa mga gagmay bata. 위대한 전도자가 될 수 있다는 것입니다. Kung muna siya kiyon makayong mo sa sa kalaping, maayo nga tigsangan sa pulong sa Ginoo. 세상에는 많은 사람들이 살고 공부도 하고 많은 일들을 하고 있습니다. Utakan kay mga tao diri sa kalibutan, nagkama sila sa ilang pag-espiritu, nagkama sila sa ilang pagtuon. 그중에 가장 중요한 것이 무엇입니까? Kung sa may pinaka-importante nga itong baton. 성령을 받는 일입니다. Kung muna siya ingon nga, dawat ang malang Espiritu. 저는 오래전에 제가 아는 집사님이 저희의 간증하는 것을 들었습니다. Kung sa una nga panahon, noong time ago, siya nakahimo siya sa pagtungo sa testimonya sa usa ka dikonis dito silang nasod. 제 딸이 8살 초등학생인데 성령
balang espiritu. 8살 된 초등학생이 성경을 받고 나니까 성경을 다 이해하고 줄줄줄 읽어 나가게 되는 것입니다. Usama na testimony siya at mga kapastor na ako na usahan niya sa kapan, nakahimo na siya sa pagkat sa balang espiritu, nakahimo siya sa pagsabot sa mga lalong mapulong sa Ginoo diri sa Biblia. 자, 여러분들은 무엇 때문에 기뻐하십니까? Usama na ako na siya yung usama inyong kalipay. 이와 같이 성경을 선물로 받은 것을 때문에 기뻐하시기 바랍니다. Unang ingon siya inyong kalipay, dapat nga kinarang maglipay na nakadaog mo sa balang espiritu. 성령님은 우리에게 인도하시는데 어떻게 인도하시는가? 고린도전서 2장 9절에서 10절을 보겠습니다. Usama na nag-ingon din nga balang espiritu, nanganto na siya sa dalan, ukasama na siya na tumakita, natiri sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9 hangtod 10. 기록된 바 하나님의 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것으로 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못할 오직 하나님의 성령으로 이것을 너희에게 벌사시되 Apan kita yung niya kanato sa Diyos ang iyang pinagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusit sa tatanang mga butang bisan paniadto labi na dago nga mga katuyuan sa Diyos. 이것은 무슨 말이냐면은 여러분들이 하이스쿨, 대학교 모든 칼리지 공부를 해도 하늘나라의 비밀을 알 수 없는 것입니다. Usama na kita mga kita bisang mga estudyante na nikamuta sa pagpual sa pagtuon sa itong pag-eskwela or sa pagtuon na mga high school or college apan if dili ta magsalig na dili ta kahimo sa pagsulod dito sa gingalan sa 근데 langit. 어린 아이다 할지라도 초등학생이라 할지라도 성령을 받게 되면은 하늘나라의 비밀을 알게 된다 이 말입니다. Kung nag-ingat rin nga bisa gagmay pa kayo sila nga bata or bata pa kaya apan once nga matawatan nila ang malang espiritu maapre ang ilang espiritu hanong mata na to sa gingalan sa langit. 초등학생도 어떻게 하늘나라에 들어간 것을 밝히 알게 된다 이 말입니다. Kung masibot pasabot nga nakahimo na siya pagkabalo nga masarang pagsulod sa gingalan sa langit. 나이가 먹어도 많은 사람들이 어떻게 하나님 나라 들어간 길을 모릅니다. O bisa nga doon ang piyobong mga tao nga bisag kulang na kaya pero lagyan mo sila sa kapalo sana itong pagsulod sa gingalan sa langit. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 길을 가르쳐 주셨던 것입니다. Umuna nga si Jesus niyari siya diri sa kalibutan sa pagtudlo nato sa dalan. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이라고 예수님이 말씀해 주셨습니다. Okay, naging diri sa 1 Kapitulo 14, versikulo 6 nga ako ang dalan. 어떻게 우리가 예수님을 따라갈 것인지 여러분들이 성경을 읽어보면은 다 해답이 나와 있습니다. Usaw na if mautana mo sa inyong kagalingan karon nga asa mo dapit ang dalan. Ana siya diri sa Biblia kinahanglan basahan mo kayo. 또한 성령님은 우리를 책망하시는 분이십니다. Ang kadaw ako sa isang espiritu, balang espiritu mo'y naghimo manikamot sa pagtulungan nato. 우리가 깨달지 못했던 성령께서 우리에게 오셔서 우리의 죄를 생각나게 하시고 잘못된 것들을 생각나게 해주신다 이 말입니다. Muna siya buhat pasabot nga balang espiritu nagtulungan nato mga sa nato mga sala sa atong ipambuhat nga dili maayo sa unang panahon. 요한복음 16장 8절에서 말씀하고 있습니다. O na diri sa 1 Kapitulo 16, versikulo 8. 성령이 와서 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 세상을 책망하시리라. Kaysa mga nga nag-ingon diri sa 1:16 versikulo 8, unya ini abot niya iyang paingon ang mga tawo sa kalibutan, mahitabo silang sa laong sa pagkamataron o sa silod. 성령님이 오시지 않으면은 우리가 죄인인 것을 알 수가 없다 이 말입니다. Kung nag-ingon nga if walay Kristo or si Jesus niyari diri sa kalibutan, dili ka kabalo nga kita mo sa makasasala. 저는 제가 죄인 줄 알지 못하고 제가 잘 나간다고 생각했습니다. Usa man ang siya sa unang panahon nakaingon siya kagalingon nga maayo kay iyang ipabuhat. 그러나 제가 믿을 때 성령이 내게 오셨을 때 제일 먼저 나의 영적인 눈을 열어주셨습니다. Apan sa pagkatuon na niya or sa pagkangilan niya ni Jesus or daw sa balang espiritu, nakabalo na siya nga siya usa ka dako kayo nga makasasala. 오산이 기도에서 금식함에 기도할 때 성경 말씀이 깨달아지기 시작했다 이 말입니다. Sa panahon nga nagpuasa siya dito sa bukid sa usan dito sa ilang nasod, nakahimo na siya sa pagkasabo sa pulong sa Ginoo. 금식하며 성경을 읽어가는데 내가 죄인임을 알게 되었습니다. O pinagi siya pagpuasa o pagbasa Biblia, nakahimo siya sa pag-realize siya kagalingan nga siya usa ka 그래서 기도하는데 성령께서 회개하도록 도와주셨습니다. Una nga pinagi sa pagbasa niya sa pulong sa Ginoo, nakahimo na siya sa paghinuso sa iyang mga sala. 저도 모르게 나의 큰 행님을 미워하고 있었을 것입니다. 내 마음속에서. O nakahimo pa siya sa paghinutom sa usa ka sala, nga nakahimo siya sa na siya kanang kalabot sa iyang isuod. 그래서 제가 하나님 앞에 기도했습니다.
기도하겠습니다. 하나님 용서해 주세요. 내가 내 큰 행님을 마음속으로 미워하고 있습니다. 용서해 주세요. Una nga siya pasalo sa Ginoo nga Ginoo pasalo ako nakahimo ko sa nakahimo ko sa pag-hate sa akong iso na pasalo ako Ginoo. 내가 회개하며 기도했을 때 하나님께서 약속하신 성령을 하늘로부터 급하고 강한 바람같이 내게 부어주셨습니다. Kung ano ko pinagi siya ang pag-inulso sa iyang mga salat diha balang espiritu ni kung sa kaniya o nakahimo siya sa pagbati o puso kayong hangin. 내가 성령을 받았을 때 나타난 표적은 새 방언을 하게 되고 성령의 인도를 받기 시작했던 것입니다. Usa ka ebidensya na nakahimo siya sa pag-asa balang espiritu mao gini nakahimo siya sa pagsulti o nakalaylay mga pinulungan o nakahimo siya sa pagbati nga ang balang espiritu mo gagiya sa iyang kinabuhi. 성령의 인도를 받기 시작하니까 저녁 9시에 내가 기도를 시작했는데 다음날 새벽 5시까지 제가 기도하고 있었습니다. O ang usapod is wala po siya kapantay sa oras kaya nagsugod siya kampo alas 9 sa gabi o hangtod nga sa paghumanan niya kampo alas 5 na sa kadlawon. 예수님께서도 제자들을 위해서 사람 구원을 위해서 밤이 맞도록 산에서 기도하셨다고 성경이 말씀하고 있습니다. Wala naging po diri nga siya sa naningkampo siya sa pag-ampo sa iyang mga tinuran nga aron makahimo sila sa pagtasa balang espiritu. 성령을 받고 나서 제가 다음 날부터 전도자로 변화되어서 일하게 되었습니다. Wala nga siya nakahimo sa pagbasa balang sa mga bulahaton o nahimo siya sa kaibanghelyo o tigsangyo sa pulong sa Ginoo. 성령 받은 다음 날부터 전도일을 시작해서 제가 오늘날까지 전도를 쉬지 않고 하고 있는 것입니다. Wala nga siya hangtod karon siya tibok ginabuhi wala siya nihunong sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo. 결코 멈추지 않고 해야 될 일, 전도자의 일을 여러분들이 할 수 있기 위해서는 성령을 받고 인도하심을 받아야 되는 것입니다. O mas gaganahan ta mahimo usa ka maayo nga ebanghelyo at tigsangyo sa pulong sa Ginoo kinahanglan nato gawaton sa balang espiritu. 너무 마음에 근심하지 마시기 O 바랍니다. diri ta angay balaka. 성령님은 우리들의 연약함을 아시고 도와주시고 능력을 부어주시는 분이십니다. Ang balang espiritu kabalo na siya sa tugi pangkinahanglan nga tanggaluya mo na kinahanglan ta mogsali kaniya. 우리가 말씀을 의지해서 기도해야 되는 것입니다. Kinahanglan ta mosalig sa pulong sa Ginoo. 로마서 8장 26절에 가르쳐 줬습니다. Unang tudlog diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 26. 이것이 성령도 우리의 약함을 도우시나니 우리는 Sa 마땅히 pagmamahagi sa 기도할 amin 줄을 알지 못하나 sa 성령을 pagmamahagi 수는 다시 kita sa espiritu kay dili kita mahibalaw sa pag-ampo. Ang espiritu mismo mga liopo sa Dios alang kanato uban sa mga pangulo ang dili kasaysay sa pulong. 여러분 나는 기도할 줄 모릅니다. 이렇게 말하지 마시기 바랍니다. Usa man nalimo siya nato nga dili ta angay musulti nga dili ta kabalo ng ampo. 성령님 나를 도와주시옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다. Angay nato isulti nga balang espiritu tabangya ako sa pag-ampo. 여러분 성령께서 여러분에게 오셔서 어떻게 기도할지 다 가르쳐 주시는 것입니다. Wala nga balang espiritu mosulod sa inyo kaya sa tagsang kasing po matulog kaninyo nga kimori angay ninyo isulti sa 그러면 pag-ampo. 여러분들이 매일 아침 저녁으로 1시간 2시간씩 기도하고 성경 말씀을 습관적으로 보게 될 것입니다. Kung man nga pinagyan na makahimo sa pag-ampo kada oras o sa oras o mga oras o makahimo sa pagsabot sa pulong sa Ginoo diri sa Biblia. 그러면 여러분들의 인생길이 완전하게 바뀔 수가 있는 O 것입니다. katunay ka mga kausbanan ang inyong kinabuhi. 여러분의 인생길에서 시간을 낭비하지 말고 미지근하게 살지 마시기 바랍니다. O sa man nangingon siya diri nga dili nato angay usika na oras o dili po angay mahimo ta usa ka lukewarm nga Kristohanon. 죽으면 죽으리라 뜨겁게 하나님을 갈망하면서 기도하시기 바랍니다. Una nga nagingod diri nga kinahanglan magampo nga di once nga kinahanglan mo sakripisyo nga if ay tay matay kinahanglan ko ta matay. 그러면 성령님께서는 하나님의 마음을 잘 알도록 여러분들을 지도해 주시고 여러분들이 예수 그리스도의 증인이 될 수 있도록 인도해 주시는 것입니다. Una nga balang espiritu may magiya nga ninyo nga kung saan ninyo buhaton sa tibok ninyong panginabuhi diri ang nagapit. 마지막으로 우리가 사도행전 1장 8절 말씀을 보겠습니다. O sa katapusan ng pangatabi ang Biblia diri sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8. 사도행전 1장 8절 우리 다 같이 큰 소리로 읽겠습니다.
O kanina po ng Isus ko na ito siya ba? Sa buhat 1, kapitulo 1, versikulo 8. 오직 성령이 내게 말씀하신 결과 판정을 받고 예루살렘으로 내려와서 내가 가지리로 내 증인이 되리라. 할렐루야! 이것이 바로 주님께서 가르치신 아주 위대한 길인 것입니다. O muna siya isilbi o sa kadalan o sa kalabing mayo nga dalang ang kinahan na ito ilang. 다 같이 따라합시다. 성령이 내게 임하시면은 O kung kinahan na iso mo may balang espiritu sulod man ako. 내가 Ako, 옥기어트와 diri sa Okyot, 바이스와 sa Bais, 네그로스와 sa Tibok Negros, 필리핀과 sa Tibok Pilipinas, 아시아와 sa Tibok Asya, 땅끝까지 이르러서 sa Kumukuran. 예수의 증인이 되겠습니다. Mahimo ko sa kasaksis ni Jesus. 아멘. 반드시 그렇게 될 줄로 믿습니다. Unang to siya nga mahimo mo sa kaingunan nga tao. 여러분들의 입으로 선포한 것은 능력이 있는 것입니다. Isa man ang ingod rin nga pinagi sa itong ang itong pag-Israel sa itong gahom. 하나님의 말씀에 결론을 내리겠습니다. O ato na siya usa ka panako sa iyang mensahe. 성령님은 또 다른 보혜사이십니다. Usa man ang ambal ang Espiritu mao ang atong comforter. 보혜사라는 것은 우리를 돕기 위해서 우리와 함께 하시고 우리 안에 계시다는 것입니다. O ang balang Espiritu ana sa atong sulod siya ang usa ka magtatabang. 우리가 진정으로 주님을 경외하고 그분을 사랑하며 그분의 인도하심을 받기를 갈망한다면 성령은 여러 가지 방법으로 우리를 인도하실 것입니다. O if kita na madugtang pag-ayo sa ato na tayo ka ng kahadlok sa Ginoo o gihigugma po nato siya pag-ayo o ato na po tayo ka ng desire na mahimo tag usa ka mausa ka pag-iya sa balang Espiritu kinahanglan ta sunod sa mga lain-lain klase nga sa balang usa po ta sa balang Espiritu. 우리 모두가 성령의 인도하심을 받으시기 바랍니다. Unang lang siya makita ta na makahimuta sa pagdaw sa diya sa balang Espiritu. 강하고 담대하시기 바랍니다. O kinahanglan ta magmaisugod. 예수 그리스도의 본사가 되어서 쓰임받게 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. Unang lang siya nakita ta na mahimo usa ka maayong masudaro ni Hesukristo o mahimuta usa ka galamiton ni Jesus. 우리가 예수 그리스도의 증인으로서 세계 만방까지 복음을 들고 나가서 전파하기 위해서는 담대하고 결정을 내려야 되는 것입니다. Kung isip ko sa katinunan or saksi ni Jesus, kinahanglan taong ato sa tibuok kalibutan sa pagsangyo sa iyang pulong. 이 시간 마음의 결정을 내리는 시간을 드리도록 하겠습니다. Umuni ang oras na sa pag-atisay na sa inyong kagalingon. 여러분들 중에서 지금부터 시작해서 세계를 복음하시는 선교사가 되기를 원하시는 분들은 손을 들어주시기 바랍니다. Umuni siya ang oras na sa pag-decision sa inyong kagalingon nga katungkil sa nga ganahan mahimong katong mga tao ganahan makasangyo sa mga balita or mahimong sa kalabing maayong misyonaryo mag-isa sa ilang kamot karon. 필리핀과 아프리카와 뉴질랜드와 차이나와 모든 곳에 한국으로 나가서 복음을 전하기 원하시는 분이 바로 선교사인 것입니다. Usa man ang kinsa tong ganahan kinsa tong mga tao ganahan magsangyo sa Korea, sa China, sa Japan, sa New Zealand or sa ubang pa mga nasod, sila mahimong sa misyonaryo. 이런 선교사가 되기를 원하시는 분들은 손을 들어보시오. O kinsa tong mga tao ganahan mahimong sa kamisyonar, nga ingon ani ba sa kamisyonar isa sa inyong kamot. 자리에서 일어나세요. 제가 Dili mo dito. 부르겠습니다. O malibot ka. Katong isa sa kamot. 주저하지 마시고 자리에서 일어나세요. Dili 제가 mo ang 부르겠습니다. magduha-duha sa inyong sulod. 그분들을 위해서 특별히 기도해 드리겠습니다. O kana siya yung mga tao nga gaduha-duha sa inyong sulod, dili na sila mo confirm. 부끄러워하지 Kaya 마시고 buwan sila pa kayo. 담대하시기 바랍니다. Kinahanglan mo magmaisugod. 하나님 아버지, Ang Ginoong Diyos, 오늘 이 자리에 diri ani nga David. 세계 복음을 위해서 선교사가 되기를 위해서 일어난 사람들이 있습니다. Kagatuloy yung mga tao nga natindog kay ganahan sila mahimong sa kamisyonaryo. 저들에게 능력을 부어 주시옵소서. Kung ibubang imong gawin mo lang yung espiritu kanila. 엘리야에게 부었던 성령의 능력을 부어 May 주시옵소서. kawinis mga bukos sa balang espiritu sa panahon ni Elias. 생명의 기름 부음이 철갑절 임하게 하여 May 주시옵소서. kawinis mga bukos sa labing puso kay nga balang espiritu. 세상을 변화시키는 능력을 주시옵소서. Ikaw yung magahatag nila gahom na mahimo sila sa pagpunto sa tibok kalibutan. 귀하게 쓰임받도록 축복하여 May 주시옵소서. Diyos magapanalangin na manggapit sila pa kayo. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Sa ngalan ni Jesus na nga po.
아멘. 프레이더 로드. 다 같이 자리에